श्री स्वामी समर्थ. जय श्री कृष्ण. जय श्री लक्ष्मी नारायण. प्रिय भक्तांनो, पुरुषोत्तम मास हा भगवान श्री विष्णूंना अत्यंत प्रिय असा पवित्र महिना मानला जातो. या महिन्यात केलेले जप, तप, दान, पूजा आणि मंत्रश्रवण यांच्या अनेक पटींनी पुण्य प्राप्त होते. जीवनातील दुःख, संकट, दारिद्र्य आणि नकारात्मकता दूर करण्यासाठी हा महिना अतिशय शुभ मानला जातो. आजची पवित्र कमलायकान एकादशी ही माता लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूंची कृपा मिळवून देणारी दिव्य एकादशी आहे. या दिवशी भक्तिभावाने मंत्रजप, नामस्मरण आणि श्रवण केल्याने घरात सुख, समृद्धी, शांती आणि धनलाभ वाढतो असे शास्त्रात देखील सांगितलेले आहे. म्हणूनच आज आपण श्रद्धा आणि भक्तिभावाने हा पवित्र मंत्र ऐकणार आहोत. आपण सर्वांनी मन शांत करून भगवान श्री हरींचे स्मरण करावे आणि पूर्ण भक्तीने हा मंत्र श्रवण करावे. हा मंत्र अधिक मासामध्ये संपूर्ण मासभर हा मंत्र श्रवण करावा. याचे 100 पटीने फल तुम्हाला मिळणार आहे. चला तर आजच्या या दिव्य मंत्राला सुरुवात करूयात. ओम श्री स्वामी समर्थ. हरि ओम. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः. 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं 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 श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः.
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। 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 ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः।
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం సిద్ధలక్ష్మీ నారాయణాయ నమః. ఓం శ్రీం క్లీం శ్రీం సిద్ధలక్ష్మీ నారాయణాయ నమః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం సిద్ధలక్ష్మీ నారాయణాయ నమః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం సిద్ధలక్ష్మీ నారాయణాయ నమః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ నారాయణాయ నమః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం 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 సిద్ధలక్ష్మీ నారాయణాయ నమః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీ 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 సిద్ధలక్ష్మీ నారాయణాయ నమః.
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं 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 सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं 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 क्लीं श्रीं
सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नारायणाय